Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le soir de Bamako, Fassereba, Noye Elhaji Mamadou Gabaye, Ninya Kasabanye, Mamadou Gabako, Mati Faso Jirani Bolojugwe, Demisen Jokulu, Anife Minye Tonja Manye, Ufara le Menyuanga B, Nikumaseli Bana, Boulevard de l'Indépendance, Kuma Mimbita Fo, Ode, Francisca Bwe, Kabwanga, Jamanaka, Uka Ambassadeur Kadatugu, Sedao, Amaliki Semo Sedaola. Baby. Ni juma jigina an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance boulevard la ne bɛ taa sisan voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ka dandɛmɛwale a bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayala k'a fɔ ko fɛn min ye transition ye a ka kɛ lafiya kɔnɔ man di Asimi Goyita ye maa si tɛ se k'o fɔ malidenw de ko san 5 CEDEAO kulera o ka ca o ye Amadu ko Susangun Asimi Goyita y'a f'u ye san 4 u m'o lamɛn a ko san 3 u m'o lamɛn a ko kalo 29 u m'o lamɛn Asimi nana jigin k'a kɛ kalo 24 ye san 2 CEDEAO ko halisa k'u t'o lamɛn o tuma maa min ni bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ i dɔ t'o fa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye malidenw ye u ko fɛn min ye maafafɛn ye n'a mɛn ni bara kɔrɔ i jaabi gɛlɛya o tuma an tɛ siran CEDEAO ɲɛ bilen an tɛ siran embargo ɲɛ an tɛ siran sanction ɲɛ jango Emmanuel Macron yɛrɛ y'i dafa kuma min na k'a fɔ k'a bɛna Nana Akufo Addo wele a ka juru tiɲɛnɛ Mali kan na o yɔrɔnin bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ CEDEAO t'a yɛrɛ bolo u bɛ maa de bolo dɔ ye fɛn dɔ jira n na sɔrɔ Faransi 24 journaliste dɔ a bɔra ka Faransi ministre ɲininka Le Drian Yves Le Drian nin tɛ yan ministre cɛjuguba in tɛ yan wolonfilalen Jean-Yves Le Drian Le Drian de don a bɔra k'a ɲininka ko monsieur le ministre ko est-ce que Emmanuel Goyita tellement qu'en Guinée, ou Boshi. Non, excusez-moi, je vais dire Macron Goyita. Mali président est fado. Non. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye a y'o kuma min kɔni fɔ ka b'o kɛra fɛn min ye Faransi kɔni a binna ka bɔ a ba kɔ la sabula maliden ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ye janfa in bɔfan dɔn o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ k'a fɔ halisa CEDEAO kɛlen bɛ ka juru ja maliyɛnw bolo malidenw yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO la pewu an k'an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sabula senfilajirɔ mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i senfila salo ka bɔ yɛrɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ o tuma maliden ɲuman minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye cɛw ye musow denmisɛnw ci bilalen bɛ alisilamɛw ma commerçants ka taa fara fɛn min ye jamana den kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi boulevard de l'indépendance la ni jumaseli banna kuma fila de b'an da an tɛ Faransi fɛ an tɛ CEDEAO ko yɛrɛ la bilen wa an b'an ka mɔnɛ créer kari ka ye kɛnɛ kan dɛ n ko a fɔ kari mɔgɔ ye k'u ka taa kara i bɔra ka jɛkulu min tɔgɔ fɔ sa kɛ kari de tɛ wa o bɛ taa an ka mɔnɛ an ka wari an b'a créer an b'an ka wari créer ka bɔ Faransi ka jɔnya la Faransi ka intérêt fɛn fɛn bɛ Mali la an b'a bɛɛ datugu Mali b'a yɛrɛ ta bi ka o ka kɛ a bɛ ala kojugu kɛ o ye i hakili bɛ min na dɛ an b'a fɔlɔ la ayiwa bisimila a tuma ala k'an b'a bɔra ɲuman fɛ station Total wo a wasara ten Joji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma dabaliban natabaya a bɛ maa don ko caman na Joani Sodi k'a dɔn nin polisikɛ in to a taara sɔrɔ maafa la Joani Sodi k'a dɔn a bɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni taara gu polisikɛ yɛrɛ la ngami a ko nin ko in dun kɛra cogo di marikalo tile 14 tɛmɛnen ntɛnɛn don Joani Sodi k'a dɔn Umaru Kamara mobili feerela don Joani Sodi k'a dɔn dɔ sina k'a wele téléphone na Umaru Kamara an mago bɛ mobili dɔ de la i k'a dɔn an b'a fɛ ka mobili in ye joona Joani Sodi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ Umaru Kamara tun bɛ taama na Gawo a y'a dɔgɔnin wele i k'a dɔn ayiwa k'a dɔgɔnin wele ka min y'a wele mobili ko la n'o ye Solomani ni Magasa ye k'o ka numéro di a dɔgɔnin ma dɔgɔkɛ y'o wele dɔgɔnin dɔ de ko ayiwa Usumani Kamara ye ayiwa mobili sanna in wele n kɔrɔkɛ de ye n ji ma ko ka taa mobili yirala mobili in jɔlen bɛ ACI kɔnɔ
jɔn sodi k'a dɔn a wa dɔgɔkɛ kɔni dar'o ci la min kɛ kɔrɔkɛ kɔni tora weleli la i n'a ye ɲɔgɔn ye wa yalima a bɛna mun na a ko bi cogo di a dɛsɛra kolokoto ka dɔgɔnin sɔrɔ jɔn sodi k'a dɔn a labanna sa cɛ yɛrɛ min y'a wele n'o ye magasa ye i k'a dɔn mobili sanniko la a y'o wele o k'a ma i ka ciden ne maa ye hali bi koyi o ko bɛ se ka kɛ cogo di kabini sɔgɔmada in n'a cira fo sisan e m'o ye a ko wa ne peresele yɛrɛ don koyi sabula ne ye policier n datɔ don Kayi GMS la jɔn sodi k'a dɔn a ye dɔgɔnin wele tuguni ka dɛsɛ a laban yɛrɛ ja tigɛra sa jɔn sodi k'a dɔn sabula dɔgɔnin kunkan tɛ bɔ i k'a dɔn a ma se a cira min ma o ko k'ale maa ye telefɔni yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen o yɔrɔnin bɛɛ a kamana gandɔ a nana kunnafoni di réseaux sociaux kan jɔn sodi k'a fɔ ko dɔgɔnin ɲɛmatunnen don o yɔrɔnin bɛɛ gendarme dɔ sina k'a wele k'a fɔ e ye jate min fɔ ani mobili ko kuma ni fɛn minnu fɔ ayiwa i k'a dɔn mobili dɔ kɔni ɲɛra yan mobili dɔ kɔni bɛ yan i k'a dɔn samara sengele b'a kɔnɔ a vitre bɛɛ cilen don o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn a sina k'a ka dugutaa surunya a ye ayiwa Bamakɔ sira minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka taa gendarme in fɛ yen gendarme ninnu nana wuli ka jɔ sɛgɛsɛgɛ ka mobili in jira a la a y'a dɔn bil hak nin ye ayiwa mobili feereta min n'a kun y'a kɔf'a dɔgɔnin ye o ye nin ye nka mobili vitre cilen don samara sengele b'a kɔnɔ joli bɛ mobiliw la mun de kɛra mun de nana jɔn sodi k'a dɔn a tora sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw na polisiw laban nana wele jɔn sodi k'a fɔ a ye ayiwa i k'a dɔn awa kamalenni dɔ su kɔni filɛ foncé dɔ kɔnɔ ase kɔnɔ yɔrɔ dɔ la jɔn sodi a bolila ka t'i ɲɛ da u ka jumadonya fɛ ka taa sɔrɔ o dɔgɔkɛ don a kamana tɔ bɛɛ ganna jɔn sodi nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na min y'a wele a bɛ sa polisi de don min kɔni ye mobili ko nana ɲaami cɛnin ni polisikɛ in ɲɔgɔn ye wa i k'a dɔn polisikɛ ye mun de kɛ yalima polisikɛ tun bɛ mun nɔfɛ a ɲɛ ma se ka dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na jɔn sodi k'a dɔn u y'u kun da tribunal kan tribunal ye yamaruya di kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ min ye telefɔni sira minnu jira a yera k'a fɔ a dɔgɔkɛ min n'a fara i k'a dɔn u ka kuma laban kɛra ani magasa in den ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisikɛ ye u ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka taa sɔrɔ tarafatali don cɛ in ye polisi ye i k'a dɔn a bɛ GMS la Kayikaw fɛ yen min ye ayiwa ko in kɛra don min a bɔra o don kelen de ka taa Kayi jɔn sodi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ o ye ci bila Kayikaw fɛ yen jɔn sodi k'a dɔn k'a tɛgɛ fila k'a kukala ye k'a minɛ ka na sabula sɔmin kelen don a la k'a fɔ a ye maa fa tuma min n'u nana n'a ye Bamakɔ u nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka jateminɛw kɛ jɔn sodi a nana dɔn k'a fɔ a nin bɛ ko dɔ la sariyatigiw kɔni bara k'a nɔbɔ bi ka se k'a ɲɛdɔn dalilu jumɛn in na mun ni mun dɛmɛna ani kamalen ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la tabatuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche o ye dabale ye Yakuba Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko an ka taa office du Niger la pioche o ye mun ye anw fɛ o ye dabale de dabale ye mun ye dabacɛ kɛ anw k'a ma falo o de don falo falo bi dingɛ sen dingɛ o de don o ye la pioche o ye pioche mais machine ba dɔw bɛ yen i b'a fɔ bulldozer caterpillar ninnu o nunguba min n'u b'a turu dugu la a bɛ fɔ o fana ma la pioche o kelen don o kelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko office du Niger fɛn min ye office du Niger ye a ɲɛma n'o ye Abdel Karim Konate yebali ni kumabali a ye kow lama dɛ en peut le payer invisible. Il ne parle pas, il n'est pas visible. Mais avec Barala, mais ça devient grave. Là, ça mène des doutes. Ton ami a disparu. Mais 1000 fois. Et tergue koni. Sangele de un pays. Et n'a tignoyé. Sangele. Wa avec malodingue de kono, avec kolo kono. On a tabena ma like kambo. Allah va bitunu. Ali téléphone tableau. C'est un paysan. Au tête de lui ça. Dis-lui de sortir. Akabo kolo kono. Akabo kolo. Amenai. Nyemieta. Akabo. Nam. Samanikala ko Abdel Karim Konate a yɛrɛ ma kuma nka maa min kumana o de ye Bamoyi Keita ye bolofara min bɛ office du Niger la u ko min ma appui au monde rural directeur appui au monde rural Bamoyi Keita ale de kumana sabula ale de ni sɛnɛkɛlaw ka surun kosɛbɛ ale de b'u ka tɔɔrɔ dɔn ale de b'u ka sɔrɔ dɔn a ko fɛn min ye office du Niger ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ fɛn min ye malo ye tonne 600 office du Niger y'o de yara o malo de sɔrɔ la o b'an bɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gwɛlɛya nana an ka jamana kɔnɔ sabula fɛn min ye office du Niger ye yɔrɔ min n'o bolo dalen b'u fɛ k'a f'u kun kan ka sɛnɛk'a la o bi t'i jɔ hectare 130 la nka ala ni lakanabaliya ni gwɛlɛya 102 dɔrɔn o de sera ka baara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɔrɔ min n'o kan ka kɛ o kun kan ka bɛn malo tɔni 6 de ma hectare la o ma sɔrɔ sabula gwɛlɛya caman de nana lakanabaliya nana jiko gwɛlɛya fɛnɛ nana samiya doncogo la wa fɛn min ye ji dayɛlɛli ani fɛn min ye forow kɔlɔsili ani forow lajɛli o caman bɛ yen minnu ma se ka sira sɔrɔ ala ni kanabaliya y'a sababu ye sabula bamanjuw ni terrorisiw firila yɔrɔ caman kan sɛbɛnnikɛla ko ngo n'a ta bɛɛ min ka baara ɲɛdɔn baara ka di ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye Abdel Karim Konate Anpe a ka baarakɛden minnu n'olu bɛ tɛrɛ kan ala ni PDG ka cɛsiri n'a ka jija u ka se ka caman ba de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko engrais fɛnɛ sɔrɔli o kɛra gɛlɛya ye sabula hectare 1 o 1 engrais bɔrɔ 6 de kan ka don engrais sɔrɔli gɛlɛyara ɲina fo ka taa fɔ k'a to ten o ju tɛ Anpe la o ju bɛ Bamako yan de sabula foro minnu hectare 1 mago bɛ bɔrɔ 6 la dɔwɛrɛ ma sɔrɔ bɔrɔ 3 kɔ engrais sugu bulon ma d'a tigi ma o voilà n'o de kɛra sɛnɛkɛlaw bi ɲanu kungo kɔnɔ tout le problème de ce pays c'est ça kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛnna kaba sɛnɛnaw sɛgɛnna burusi kɔnɔmaw sɛgɛnna office du Niger fɛnɛ a problème yɛlɛ bien sûr c'est ça sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɛra gɛlɛya ye ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ye jija ni cɛsiri ye o kɛra Anpe ye kɔlɔsili kɛ ɲɔnɔ marabolo dɔw bɛ Bamanju ye forow jeni u ye maaw bali ka t'u ka malow kan o tuma u ko min ma ka diɲɛ yɔrɔ caman ka sɔrɔ kɔ an'u ka jiwari kɔ hectare 12 a ko jɛngɛrɛ olu kɔ 12000 hectares hectare 12 a ko jɛngɛrɛ olu ka wari kɔ o nafolo o bi t'i jɔ miliyari 1 a n'a kunkanfɛnna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ wɛrɛw ye olu kɛra a ko an bɛ don minɛ ko bi u ko min ma contre saison o de bɛ sen na samiya kɔfɛ ka ji yara fa bɛɛ lajɛlen fɛ samiya 2 office Niger b'o de kɛ a ko baaraw daminɛna o bi sen na wa o dɔrɔn tɛ malo bannen kɔfɛ fɛn min ye supɔmu ye gan ka taa fara fɛn min ye gɔyɔ kan ani jaba pomme de terre o foro de yaralen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ jango sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ minɛ kana nalen bɛ Anpe kɔni ngali k'a don nin bɛɛ lajɛlen bi yara an ka jamana kɔnɔ cogo min jamanadenw ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko office du Niger kunungo n'a bi kelen tɛ sabula a dilen bɛ cɛ min ma ale ye to a ɲinina de ye baara sira fɛ sabula ko ko n'a bilar'o la f'a k'o tɔgɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Abdel Karim Konate hali n'a ma kuma hali n'a ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ a ka ye a bɛ ka baara min kɛ jamanadenw ɲɛ b'a la wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ office du Niger tɔgɔkɔrɔ min b'a la a bɛ ka segin o ma wa fɛn min ye Anpe a bolo maanalen bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye Mali ka kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen ka jiginɛba ye an ka bɛɛ lajɛlen balo an bɛ taa sira min kan n'an der'o kan san 5 bɛɛ malo ti don bɔ kɔ ka don Mali kɔnɔ bilen nka n'a mi cogo dɔ guwa bɛ karo dɛ ka karo cogo di pas de conférence de presse n'a mi cogo dɔn guwanba min mana ka sɛnɛ a bɛ karo dɛ waati min na o y'a sɔrɔ il était porte-parole du gouvernement maintenant il est PDG de l'office du Niger avec foro de kɔnɔ et ça change quoi et alors ça change le numéro de téléphone ça change qu'il n'a plus de téléphone d'ailleurs